Hi guys, good morning guys. Dara ako guys. Nalibaw na ang trap na or lambay. Tanggal samo. Hi guys, dua na ka piraso. Hi guys, tuyo or tatlo. Hi guys, upat guys. Oh, upaon wa joy kakuha ito paon pag. Hi guys, dagan-dagan ni siya. Hey guys, takot ko ini siya guys. Ano alimango? Ano ni? Samua kubaw, kung sa Surigao kubaw. Tara guys. Upat. Maraming huli guys, oh, pero maraming dumi. Bisaya na. Tara guys, oh. Tanaw ni mo murag walay sulod. Ah. Go. Yan na. Guys, last na ka namo na panggal guys. Ari, last na birahonon. Lasi na daghan. Wala guys. Zero sa last. Guys, amuray niya tanan ko guys. Moro to guys. Thank you for watching.